बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाल नाल शुरू जेड़ा हद्दों मेहरबान बहुत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िल इलैक मिर रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा। ऐ नबी, ए कामल किताब दी आयतां ने ते जो तेरे ते तेरे रब वल्लों उतरिया ओ हक है ते पर बहुते लोग ईमान नहीं लियाउंदे। अल्लाहु अल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। ओ अल्लाह है जिन्हें आसमान उच्चे कर दिते बगैर थम्मा दे जिन्हां तुसी वेखदे हो। मुड़ के उन्हें अर्श ते इस्तिवा फरमाया ते उन्हें सूरज ते चंद नूं आरे लाया। हर एक मुकर्ररा म्याद तक गर्दिश कर रहा है। वो कम दी तदबीर करदा है, अपनी निशानियां खोल खोल के दसदा है ताजे तुसी अपने रब दी पेशी ते यकीन कर लवो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ते ओह ये जिन्हें जमीन विछाई ते ओहदे विच पहाड़ ते नदियां बनाईयां ते ओहदे विच सब मेवियां चो एक एक जोड़ा दो दो किस्म दा बनाया और रात नाल दिन नूं टकदा है। बेशक ओहदे विच सोच विचार करन वाले लोकां लई लाजमी निशानियां ने। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़र्उन वनख़ीलुन सिन्वानुन वग़ैरु सिन्वानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़द्दिलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। ते ज़मीन विच एक दूजे नाल मिले हुए वक्खो वक् किते ने ते अंगूरां दे बाग ते फसलां ते खजूरां दे रुख ने तने जड़वें ते बाज़े बेजड़वें यक तने सारियां नूं इक्को पानी लगदा है ते असीं उन्हां विच बाज़ां नूं बाज़ां ते फलां दी लज़्ज़त विच वडियाई दिंदे आ। बेशक ओहदे विच अकलमंद लोकां लई जरूर निशानियां ने। वइन तअजब फअजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइक अल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम वउलाइक अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ते जे तुसी हैरान होवो फिर उन्हां दा अजब कहना है वे भई भला जदों असीं मिट्टी हो जावांगे कि बेशक असीं जरूर नवे जन्म विच होवांगे। ओही लोग ने जिहड़े अपने रब दे मुनकर होए ते ओही ने जिन्हां दियां धौनां विच तोख होणगे ते ओही दोज़ख दे संगी ने। इहदे विच
हमेशा रहने वाले ने। ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب। ते ओ तेरे कोलों भलाई यानी रहमत तो पहलों बुराई यानी अजाब मंगन नूं काले ने। हालां बिलाजुबा इन्हां तो पहलों उम्मतां ते कई इबरतनाक सज़ावां बीत चुकियां ने ते बेशक तेरा रब उन्हां दे जुल्म दे बावजूद जरूर लोकां लई मगफिरत वाला है ते बेशक तेरा रब जरूर बदले दा बड़ा सख्त है। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد। ते जिन्हां कुफर कीता कहंदे ने ओदे ते ओदे रब वालों कोई निशानी क्यों ना उतरी। ऐ नबी बेशक तुसी ते एक डराउन वाले हो ते हर कौम लई एक हादी है। الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار। ओ अल्लाह जानदा है हर मादी जो कोई टिड विच चुकी फिरदी है नाले जो टिड सुकेड़ दे ते जो वधांदे ने ते ओदे कोल हर शै एक अंदाजे नाल है। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। ओ गैब ते हाजिर दा जानन वाला है सब तो वड्डा निहायत बुलंदी वाला है। सवाअ मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुव मुस्तख्फिन बिल्लैलि वसारिबुम बिन्नहार। ओनू बराबर है ताडे विचों जेड़ा कोई गल लुका के करे या ओनू उच्ची करे ते जेड़ा रात दे हनेरे विच लुकन वाला होवे ते दिने खुला फिरन वाला होवे। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ। ਉਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेशक अल्लाह किसी कौम विच दित्ती नेमत नहीं बदलदा इत्थों तिकर ओह बदलन जो उन्हां दे दिलां विच है ते जदों अल्लाह किसी कौम विच खराबी दा इरादा करदा है फिर उहदे हटाउण दी कोई सूरत नहीं ते उन्हां लई उहदे तो वख कोई हिमायती नहीं। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस सिक़ाल। ओह ये जिहड़ा तानू डराण लई ते उम्मीद दिलाण लई बिजली वखांदा है ते पारे पारे बदल पैदा करदा है। ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال। ते गरज ओदे हमद नाल तस्बीह कर दिए नाले फरिश्ते भी ओदे खौफ तो ते ओह होई कड़क दियां बिजलियां कलदा है फिर उन्हां नूं जिन्हां ते चाहंदा है पड़ा देंदा है ते ओह सब अल्लाह बड़े चगर्रे होंदे ने
ते ओ ढाडी तदबीर वाला है। लहू दअवतुल हक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਬਰਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਪਸਾਰੇ ਭਈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਯਕਸਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਿਕਰ ਹਰ ਕੇ ਜ਼ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਰ ਪਟਕਣ ਵਿੱਚ। وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਔਖਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ। قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار। ऐ नबी पुछो आसमाना ते धरती दा रब केड़ा है? आख दियो अल्लाह। ते पुछो की फिर तुसी अल्लाह तो वक कुछ ऐसे कारसाज फाड़ ले होए ने जिहड़े अपने लिए किसी नफे दे मुख्तार नहीं ते ना नुकसान दे। आख दियो भला अन्ना ते सुजाखा इक्को जे हुंदे ने या भला हनेरे ते चानन इक्को जे हो सकदे ने या उन्हां अल्लाह लई इहो जे शरीक बनाए ने जिन्हां अल्लाह दी मखलूक वर्गी कोई मखलूक बनाई है। फिर मखलूक बारे उन्हां नूं पचोला पैन लग पिया। आख दियो अल्लाह ही हर शै दा खालिक है ते ओही वाहिदुल कहार है। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال। उन्हें आसमाना तो पानी उतारिया, फिर कई नाले अपने अपने मिकदार मुताबिक वग पे, फिर पानी दा रेला उभरिया होया चक चुक लिया ते उन्हां तातां विचों भी जिन्हां नूं गहना या वरतों बनाउण लई वो अग विच तपांदे ने ऐदा दा ही झग उठदा है। अल्लाह उसे तरह हक ते बातिल दी मिसाल बयान फरमांदा है। फिर पर जिहड़ा झग गए सो ओ ते बेकार जांदा है ते रही जिहड़ी शै लोकां नूं नफा देंदी है सो ओ जमीन भी ठहर जांदी है। अल्लाह उसे तरह मिसाला बयान करता है। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। जिन्हां अपने रब दी बजावरी कीती उन्हां लई वधिया खीर है ते जिन्हां ओदा हुक्म ना कबूलिया वाकई जे उन्हां कोल ओ सब कुछ होवे जो जमीन विच है ते ओदे नाल ओदे जिन्ना होर भी ते ओ जरूर ओनू फिदिया यानी जान बख्शी दे दन। ओही ने उन्हां दा मंदा खाता ते उन्हां दा ठिकाना दोज़ख है ते ओ पैड़ा विच होना है। أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب। भला फिर ओ बंदा जरा जानदा है भई वाकई जो कोई ताड़े रब वालों ताड़े तो उतारिया गया है ओही हक के ओदे वर्गा हो सकदा है जड़ा अन्ना है। नसीहत सिर्फ अकल वाले ही फाड़दे ने। الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق जड़े अल्लाह दा अहद पूरा करदे ने ते इकरार नहीं तोड़दे। والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب। ते जड़े ओ शे जोड़दे ने जिन्हों अल्लाह ने हुक्म दिता भई मिलाया जाए ते ओ अपने रब कोलों डरदे ने ते मंदे खाते तो घबरांदे ने। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار। ते जिन्ना अपने रब दा चेहरा तलब करन लई सबर कीता ते नमाज कायम रखी ते साडे पहुंचाए हुए रिज़क विचों ओले ते खुल्लम खुला खर्च कीता ते ओ बुराई नूं भलाई नाल टालदे ने उन्हां ही लोकां लई आखबत दा घर है। جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب। सदा रहंदे बाग ने जिन्हां विच ओ दाखिल होणगे ते ओ भी जिहड़े उन्हां दे प्यो दादे ते उन्हां दियां बीवियां ते उन्हां दी औलाद विचों नेक होए ते फरिश्ते हर दरवाजे उन्हां नूं मिलणगे। سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار। आखणगे ताड़े ते सलामती होवे ऐ ताड़ी साबत कदमी दा बदला है सो आकबत दा कार क्या खूब है। والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار। ते जेड़े लोग अल्लाह दा अहद मुआहदे तो बाद तोड़ देंदे ने ते ओ कटदे ने जिन्हों अल्लाह ने हुक्म दिता भई उन्हों मिलाया जाए ते ओ धरती विच फसाद पाउंदे ने ओ लोग ने जिन्हां लई फिटकार है ते उन्हां वास्ते बहुत मंदा कार है। الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
वफ़रिहू बिलहयातिद्दुन्या वमल हयातुद्दुन्या फिल आखिरति इल्ला मता'। ओ अल्लाह ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਵੇ ਰਿਜ਼ਕ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب। ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਆਖ ਦਿਓ बेशक अल्लाह जिन्हों चाहे गुमराह करदा है ते अपने वल हिदायत उन्हों देंदा है जिहड़ा ओदे वल रुजू करे। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب। ओ जिहड़े ईमान ले आए ते उन्हां दे दिल अल्लाह दी याद नाल इत्मीनान पाउंदे ने। सुन लवो अल्लाह दी याद नाल ही दिलां नूं इत्मीनान मिलदा है। الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب। ओ जिहड़े ईमान ले आए ते नेक अमल कीते उन्हां लई खुशहाली ते वधिया ठिकाना है। كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب। उसे तरह ही असा तेनू ऐसी उम्मत विच रसूल बना के कलिया बिलाशुबा जिहदे पहलू कई उम्मतां लंघ हटियां ने तां जे तुसीं उन्हां नूं ओह पढ़ के सुनाओ जो असा तेरे वल वही कीता ते ओह सब रहमान दा इनकार करदे ने। आख दिओ ओही मेरा रब है, ओहदे सिवा कोई हक की माबूद नहीं, ओहदे ते ही मैं भरोसा कीता ते ओहदे वाली मेरा परतना है। वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ अफलम ययअस الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد। ते वाकई कोई ऐसा कुरान होंदा भई ऐदे राहीं पहाड़ तोड़े जांदे या ऐदे नाल जमीन फट जांदी या ऐदे नाल मुर्दे कलाम कर दे, यही कुरान होंदा जो को सारा मामला अल्लाह दे इख्तियार है। भला फिर ईमान वाले निशानी तो मायूस नहीं होए भई जे अल्लाह चाहंदा ते सारे लोकां नूं यकीनन हिदायत देंदा ते जिन्हां कुफर कीता उन्हां दे करतूतां कारण सदा उन्हां ते एक ना एक मुसीबत अपड़दी रहेगी या उन्हां दे घरां दे लागे आबादी उते उतरदी रहेगी। ऐथे तिकर भई अल्लाह दा अहद आन पुजे, बेशक अल्लाह अपने वादे दे खिलाफ नहीं करदा। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुल मिन क़ब्लिक फ़अम्लयतु लिल्लज़ीन कफ़रू थुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। ते बिलाशुबा यकीनन ताड़े तो पहले कई रसूलां नाल ठट्टा कीता गया, फिर मैं काफिरां नूं ढिल दित्ती, मुड़ के उन्हां नूं मैं फड़ लिया, फिर मेरा बदला कैसा रहा सी। अफमन हुवा क़ाइमुन अला
كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد भला फिर अल्लाह जिहड़ा हर जान ते निगाह रखदा है जो उन्हें अमल कमाया ते उन्हां अल्लाह दे शरीक बनाए ने आख दिओ उन्हां सबना दे नां ते लवो भला तुसी अल्लाह नूं ਉਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਬ ਸਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੱਕ ਤੋਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਦੀ ਨਹੀਂ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਢਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮੁੱਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੇਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਗੇ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗਰੋਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਰਲਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪਰਤਨਾ ਹੈ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਰਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਆ ਹਟਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਸੂਲ ਕੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਨੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਲਿਆਏ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ
हर वेले दी एक लिखत है। यम्हु अल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो गल चांदा है मिटांदा ते साबत रखदा है ते ओदे कोल ही असल किताब यानी लोहे महफूज है। وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ। ते जे असी कदी वाकई उस अजाब दा कुछ इज्जत विखा दईए जिहदा असी इन्हां नाल वादा करदे हां या तेरे दम पूरे कर दईए फिर तेरे जिम्मे बस अपड़ा देना है ते साडे जिम्मे हिसाब लेना है। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ। भला उन्हां नहीं वेख्या भई वाकई असी धरती वाल आउंदे हां भई ओनू असी किनारियों यानी काफिरां दा असर घटाउंदे जांदे हां ते अल्लाह फैसला करदा है। कोई उहदे हुक्म नू टालन वाला नहीं ते ओ हिसाब दा जल्दबाज है। وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ। ते बिलाशुबा उन्हां लोकां चालां चलियां जिहड़े इन्हां तो पहलो सन। फिर असल चाल ते सब अल्लाह दे इख्तियार है। ओह जानदा जो हर जी कमांदा है ते छेती काफिरां नू पता लग जावेगा भई आखबत दा कार किस लई है। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ। ते जिन्हां कुफर कीता कहंदे ने तुसी भेजे होए बिल्कुल नहीं हो। तुसी कह दियो मेरे ते तुहाडे विचकार अल्लाह दी गवाही काफी है ते ओ बंदा भी जिहदे कोल आसमानी किताब दा इल्म है।